meters. Turn left on Vicente Cruz. 100 meters wala to. Sige. Cross na ba natin? Tapos ang left kahit Espanya. Espanya. In 100 meters, turn right on P. Florentino. Then turn left on Vicente Cruz. Ulit sama diretso. Diretso. Turn right on P. Florentino. Then turn left on Vicente Cruz. Turn right at Florentino. One A right ay. Turn right. One right kaya tayo. Tayo, yan. Okay. Tawan sa game lusutan dito. Pakan Turn, ni turn, tapos turn left. Tapos turn left na to eh. Kuwan. Hindi traffic light nga nata. Turn left on Vicente Cruz. Dito two-way gayam na to. Tapos turn left kayo to Espanya. In 100 meters, turn left on 170 España East. Ito yan. Ito kayo nga Turn banda ba? left on 170 Ito nga banda dito. España Okay. East. Ito left kayo. Nagdiretso dati eh. Turn left and turn yung diretso.